نور في الظلمات أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب ने फरमाया तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। يروي ظمأ روح यजअलुना अच्छा आदमी वो है जो कुरान सीखे। बेहतर शख्स वो है जो कुरान पाक सीखे और सिखाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कुरान सीखे और सिखाए। يا رب فكافئ من أنشأ للتحفيظ صروح، هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح. هيا يا من تاه فالقرآن نجاه. القلب أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا رباه. اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح، لكن الكل لدرجات في الجنات طموح. غايتنا الرحمن نتطلع لرضاه. القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا رباه.